देखो देखो मालती जीवार 5 बरस से तो चली गला मुक्ति पाई गला मते खाली जा निया नगा संसार रे नीति नीति जली जली मरवा को छाड़ी गला गोटे जन्म करी छोटरू बड़ कली भाभी ए बुढ़ा बयस सहारा टिके हम हेले मो भाग्य देख पुआ बहू को नहीं जाई विदेश आज भली रज परा दिने भी बुढ़ाटा कथा कहार भी मने पड़ुनी हाँ ए बुढ़ाटा आउ कहार जे को काम आसब ए बुढ़ाटा को आउ किए कहीं मने पकेब आज भली रज परा दिन रे भी कहार टिके फोन फान भी नहीं कौन करी मो भाग्य आम बेलर रज केते जाक जकमरे केते मौजरे आमे पालन करूथलु काली भलिया नागुजी आज जति मालती बंची था मो बो नहले नाई नाती नातुणी नहले नाई मो मालती सहित तो रजपान खाइकी टिके रज मन था बाल लिखन कि करवान आईस सरला भगवान नहीं चली गले मो मालती की हाड़ जा देखे आज गाँव रे रज केमिति मनाउछन्ति सब जाए देखे इरे नातिया आज भली रज परा दिने एठी बसिक से फोन टारे कौन करूछ अरे हे मु तमरो कौन कली की तमे मते मारिया पई कहूछ नाइ मजा तमु न हमें बा पबजी खेलुछु पूजी अरे सेटा कौन पूजी न जा पबजी आज भली रज परा दिने तमे बागुडी खेल छाड़ी
से मोबाइलटारे से पूजी खेल कौन मातिज जे ଆଗ କାଳିଆ ଲୋକ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ା ଖେଳୁଥିଲ ବୋଲି କଣ ଆମେ ବି ଖେଳିବୁ? ଦୁନିଆ ବଦଳିଲାଣି, ଯୁଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ତୁମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ରହିବ। ଆରେ ଯୁଗ ସିନା ବଦଳି ଗଲା ତା ବୋଲି କଣ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିଯିବା? ପାରୁଛ ଯଦି ଆଜି ରଜ ଭଳି ଦିନରେ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ, ଦୋଳି ଖେଳ, ରଜ ପାନ ଖାଇକି ରଜ ମନାଅ। ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠା ସବୁ ଖାଇଲ ନା ନାଇଁ ରେ? ପୋଡ଼ପିଠା ସେଗୁଡ଼ା ଆଜିକାଲି କିଏ ଖାଉଛି? ସତରେ ତମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି କି ପୁରା ପୁରି ପୋଡ଼ିକି ଜାଳିକି ଖାଇ ସାରିଲଣି। ଆରେ ଆମ ବେଳେ ଆମ ମା କେତେ ସରାଗରେ ସୁଆଦିଆ ପୋଡ଼ପିଠା କରିକି ଦଉଥିଲେ, ଆମେ ସେ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଖାଇ ରଜ ମନଉଥିଲୁ। ହେଲେ ତମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପିଲା, ବିଦେଶୀ ଖାଇବା ଆପଣେଇଲଣି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ତମେ ବିଦେଶୀ ଖାଇବା ଆପଣେଇଲଣି। ଓଡ଼ିଆ ପୋଷାକକୁ ଛାଡ଼ି ତମେ ବିଦେଶୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲଣି। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ସବୁ ଭୁଲି ପୁରାପୁରି ଭାବେ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି କି ଆପଣେଇଲଣି। ଆଉ ଛାଡ଼, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେବା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ସବୁ କିଛି ବୁଢ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି। କାହାକୁ କହିବି, ଶୁଣିବ ବା କିଏ? ଯାହା ସେଇ ଜଗାର ଇଚ୍ଛା।